sa tuang pagpadayon sa tuang pagtuon, although we are almost done with this topic on putting our hope in God. Upon we continue to look into this in some details nga diin padayon usab nato nga madawat ang panalangin diha sa kamatuoran sa pulong. For this morning study, I invite you to open your Bibles to 1 Corinthians chapter 13. And let us take time to read responsibly from verse 1 to verse 8. 1 Corinthians 13, verse 1 to verse 8, responsive reading. I shall begin reading verse 1. Though I speak with the tongues of men and of angels, and have not charity, I am become a sounding brass or a tinkling cymbal. And though I have the gift of prophecy, and understand all mysteries, and all knowledge, and though I have all faith, so that I could remove mountains, and have not charity, I am nothing. And though I bestow all my goods to feed the poor, and though I give my body to be burned, and have not charity, it profiteth me nothing. Charity suffereth long, and is kind. Charity envieth not. Charity vaunteth not itself, is not puffed up. Doth not behave itself unseemly, seeketh not her own, is not easily provoked, thinketh no evil, Rejoiceth not in iniquity, but rejoiceth in the truth. beareth all things, believeth all things, hopeth all things, endureth all things. Charity never faileth, but whether there be prophecies, they shall fail. Whether there be tongues, they shall whether there be knowledge, it shall vanish away. Now we move to another passage in Romans chapter 8. And let's read beginning verse 37 up until verse 39. Romans 8, verse 37 to 39. Let's read these three verses together in unison. Nay, in all these things we are more than conquerors through him that loved us. For I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other creature shall be able to separate us from the love of God which is in Christ Jesus our Lord. Sa atoa nga pagpadayon sa pagtuon on this subject that focus mainly on one question: why Christians can trust God. And we have been looking at the reasons why. And among those are, you can hope in God because of who He is. You can hope in God because He is in control. You can hope in God because He knows exactly what He's doing. You can hope in God because He is faithful. Unya diha ang katapusan. You can hope in God because He loves you. Kaganiha sa itong gibasa in 1 Corinthians 13. Among those that we've read is in verse 8 that says, charity never faileth. And as we reflect upon that word there, charity, the New Testament language is the New Testament word agape. And that is in reference to that unique kind of love that pertains to God's love. And as we reflect upon what Paul wrote in verse 8 of 1 Corinthians 13, where he said,
charity never faileth. In other words, the love of God is unfailing. Although we know very well that it is unfailing because it comes from a loving God. And if you know intrinsically who God is, not only that God is a God of love, He also is an unchanging God. So, the thought about God being unchanging should impress upon us nga kung ang atong Ginoo dili mausab, therefore ang iyang gugma dili mausab. Apan bisan pa man niana, the Word of God is filled with many verses nga dili lang nga gihulagway that God is unfailing because He is unchanging. There are many verses also in the Bible that describes not only God as unfailing, but even all in His attribute, He is also unfailing, unchanging. And so, ingon diha, you can hope in God because He loves you. Maghisgot ganit tagtawhanon nga gugma. Siguro ang uban maingon nga saon na, pero karon wa na, nalubad na. That is natural sa tawhanon nga matang sa gugma. Especially kung ato bitang lantawon ang sukaranan sa paghigugma sa tao nga oftentimes ang iyahang gugma nakabase sa pisikal nga anyo sa tao. Ang uban nakabase sa material nga kahimtang sa tao. Nga ingon pa nato nga, for as long as naay looks o naay riches and wealth, love. Unya, inig kaabot na nga mangidad na. Unya, inig kaabot na nga medyo wa na tay kwarta. Obviously, apektado na po ang gitawag na itong tawhanon nga gugma. Apan, it's not the case with the love of God. Kay right from the start, it has never been based upon what we have and what we possess. In fact, kung imuhag yung tanaw dias pulong sa Ginoo, even while we are enemies of God, He loved us. God commended His love toward us in that while we are yet sinners, Christ died for us. So tungod niya na mga kigsunan, usa na siya ka lig-on kaayo nga pundasyon nga ikaw taliwa sa naglain-lain nga sitwasyon sa imong kinabuhi, makasalig ka ug makalaong gyud ka sa Ginoo. Hilabi na kung ikaw iyaha nga anak. Because His love is unfailing. Charity never fail. Ingon diha sa atong notes, if God who is love loved us, then we can be confident that He will never fail or forsake us. And we need to be established in this. Kay kung dili ta ma-establish niini nga kamatuoran, mao kini nga daghan mga Kristohanon karon nga sa kaayahay praise the Lord, pero sa kasakit, Lord, love gyud ko nimo dili. Bot pasabot nga wa nila masabti pag-ayo ang gugma sa Ginoo. Mausab-usab ang atong sitwasyon. Muagi tag kaayahay ka pobre, muyahay kapisgay sa kalawasan ug kasakit. Mausab-usab ang dagan sa kinabuhi, pero never ang gugma sa Ginoo diha nimo. Mao kana nga og ato gyud ning katunon.
Bisag unsay kahimtang nga mong giatubang, you should shy away from questioning the love of God. Because God's love is unfailing. Pero oftentimes, daghan mga Kristohanon, mangluod, ingon, nabugnaw ko, pastor, kay mauni, nawad-an ako sa gana, pastor. Kaya hay ba nimo? Ikaw na may mawad-ag gana sa Ginoo. And somehow, that is reflective sa ingon pa na to, insufficient or lack of really knowing about the love of God. Mo kana nga, naay mga Kristohanon nga mawad-an sa paglaom. Nga naman, because perhaps lack of knowledge or misinformed. Buot na ko nga itong sayron mga kigsunan, nga ang atong estado og kahimtang sa kinabuhi, dili na siya mao'y sukaranan sa gugma sa Ginoo. In fact, there are times nga diha sa imo ang kalisod og kasakit, mas matagamtama nimo ang gugma sa Ginoo. Especially nga ikaw usab diha sa imong kasakit, mudangob ka o mupaduol ka pag-ayo sa Ginoo. Nga mura ba og mas nalig-on ang imong pagtuo o pagsalig uban sa paglaom sa atong Ginoo. Gani, regardless ato ang kahimtang sa atong kinabuhi, ingon diha sa itong gibasa in Romans 8 verse 37, in all these things, we are more than conquerors. In other words, regardless of your situation, kung nasayod lang kas kamatuoran, kung giunsa ka paghigugma sa Ginoo, that in itself will enable you to overcome ug unsa ka na imong giatubang, ug unsa ka nang imong gistragulan, ug unsa na imong gibagulbulan, ug unsa na imong gibugutbutan sa Ginoo, ug unsa na imong gipangluoran sa Ginoo. Kay nga naman, sometimes we think that God is unfair. Nganong naana ko ang tanan ug wa nga tusuban. Nganong tanan kapait na kanako ug ang kayahay tuwas dili mga magtotoo. Gani, keep your Bibles open to Romans 8. And I want us to look into this. In kaso ba, wag yun na ito masabti. Context, tanawa ang context ha? Verse 35. Who can separate us from the love of Christ? Shall tribulation? Mauday na. Nga mawadaan kag pagtuos Ginoo? Or distress? Or persecution? Or famine? Or nakedness? Or peril? Or sword? Now, kung ato ni siyang i-apply sa itong kinabuhi karon, kapobrehon ba? Sakit ba sa kidney? Cancer ba? Mao ni makapabuwag sa imong gugma sa Ginoo diha nimo? Yes. You can name whatever you want. Pero kung nasayod ka, kung giunsa ka paghigugma sa Ginoo, the answer is, verse 37, nay. Nay is an old word for no. That in all these things we are you can hope in God because He loves you.
You can add whatever it is you would want to add there. Who shall separate us, or what can separate us from the love of God? Kapobrehon ba? Kawadon ba sa trabaho? Kalisod ba sa kinabuhi? O nagkalanlaing balatian nga atong giatubang o gidaladala sa atong lawas? Of course, what Paul here wrote in verse 35 are the difficult situations that he is familiar with. Kay mauni nga mga kalisod ang iyahang giatubang sa iyahang kinabuhi. Ug mauni nga matang sa mga kalisod nga common sa ilahang panahon. Atong panahon na wa pa may teknolohiya nga mubasa nga na kay cancer, na kay lymphoma, na kay kidney disease, saka imong kriya. Apan in principle, mao ni atong giatubang karon. Mao ba ni ang makapabuwag nato sa gugmas Ginoo? Wow. Let me encourage everyone. I'm not comparing my situation to you, kaya I am sure na po may gipamati sa inyong mga kalawasan. Apan, when you come to a point nga murag mawad-an mo sa pagtuo, mawad-an mo sa pagsalig, mawad-an mo sa paglaom, ayaw! Padayon tang mga lagad sa Ginoo. Let's come together. Gitawag pa na to, mga masakiton na ngalagad sa Ginoo. Malipayon, madasigon nga nangalagad sa Ginoo. Ayaw tuguti nga mapukan mo sa inyuhang mga sitwasyon. Unsa may giingon dias 37, we are more than conquerors. And what is the context? Tribulation, distress, persecution, famine, nakedness, peril. So, ug ato ni siyang sumanahon in distress, in danger, in diseases, even in death. Kung ganahan mo di. Gani ingon siya di, verse 36, as it is written, for thy sake we are killed. In other words, alang kaniya iyan ang giisip nga, I'm already dead. Of course, dead to myself and alive to God. Now, our time is up. We have still more to learn from here. We will continue this, God willing, next Lord's Day. Apan, I trust, maunta, madasig mo diha sa inyo karong kahimtang. Regardless of unsa nga matang, material ba nga kawadon sa panglawas, kawadon sa kusog, padayon sa pagtuog, pagsalig, paglaom sa Ginoo. O ngano? Because He loves you. And I hope the next time nga mukanta mo, Jesus loves me, you be reminded of this. Sige, bitatag kanta na, murag memorize kay Jesus, love, murag latong maumauhon og kanta ba? Apan, sayre nga lawom kay na siya og mensahe ang gugma sa Ginoo.